Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama শ্রবণ করিবা ভগবানকে প্রীতি পাই আর তোর দ্বারা নিজের প্রীতি বিধান হব আর ভগবান কথা চিন্তা ন করি মতে ভাল লাগে নাকি মোর প্রীতি হব এই প্রকার কলে হয় না চিত্তন পায় কিপরি কৃষ্ণকর সুখ হব সে গুরুদেব সে মহাজন যে কৃষ্ণ বর্ণন মুখে যে ভজনের কথা কহନ୍ତି ସେ ହଉଛି ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ଦୀକ୍ଷା ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦୁଇଟି ଦରକାର ଗୋଟେ ଦୁଇ ହିଁ ଦରକାର ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ହୁଏ କୀର୍ତ୍ତନକାରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନ ମୁଖେ ଯେ ଭଜନର କଥା କହନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ କିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁଖ ହବ ଯିଏ କହନ୍ତି ସେ ହଉଛି ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ନାମ ଭଜନ ଶିକ୍ଷାଦାତା ସେ ଆତ୍ମନିବେଦନ ପରେ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ হয় ଆତ୍ମନିବେଦନ ପରେ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ হয় ତା ନହେଲେ ଶ୍ରବଣ ପ୍ରକୃତରେ ହବ ନା ଇଏ ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଏ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏଇଟା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ମହାଜନ ହିସାବରେ ସେ କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଯେ ନବବିଧା ଭକ୍ତିର କଥା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣଂ ପାଦ ସେବନଂ ଅର୍ଚ୍ଚନଂ ବନ୍ଦନଂ ଦାସ୍ୟଂ ସଖ୍ୟଂ ଆତ୍ମନିବେଦନଂ इति पुंसप्ता भक्ति नवलक्षणा भक्तिश्च नवलक्षणा क्रियते भगवती अध्यात्मन्ये अधीतमुत्तम ये सप्तस्कंद भागवतरे ये हूँ महाजन प्रहलाद महाजन कथा श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनं ये नवविधा भक्ति भक्तिर नोटांग इति पुंसा पिता विष्णु भक्ति से नवलक्षणा क्रियते भगवती अध्यात्मन्ये अधीतमुत्तम ये इम्पोर्टेंट काय मनोवाक्य से कृष्ण ठारे आत्मनिवेदन करी अर्थात काय मनोवाक्य समर्पित है नटी भक्ति लक्षण जे समर्पित है जे श्रवण करती भक्ति अंग जाजन करती जो व्यक्ति विष्णु ठारे पूर्वे समर्पण पूर्वक परे नवविधा भक्तिर साक्षात अनुष्ठान करती मो मतरे से उत्तम अध्ययन बा शिक्षा करिसंती प्रहलाद महाराज कहले मन्ने अधीतमुत्तम प्रहलाद महाराज आओ जे आत्मसमर्पण करी नहीं भक्ति अंग जाजन कले हबो ना ये मुख्य कथा से कहुए आत्मनिवेदन पर श्रवण करने आत्मनिवेदन न कले श्रवण कर तुम्हें बा श्रवण तुम संशय संशय आत्मा विनश्यति सन्देह हो विश्वास स्थापन ना श्रद्धा हो नहीं तुम तेणु गुरुदेव बा महाजन साधु जहाँ कहे से तुम सन्देह तुम गर्व तुम दम्भ तुम अभिमान रही तेणु श्रवण हम ना भक्ति जाजन हम ना से कहुए आत्मनिवेदन पर श्रवण करने प्रथम श्रवण श्रवणकारी ही शिष्य श्रवण आदि नवविधा भक्ति हूँ नित्या यह सर्वदा चलो सिद्धि लाभ पर चलो
ଭାବ ପ୍ରେମ ଲାଭ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହବ। ନିତ୍ୟ ଜିନିଷ ଏଟା। ଶବ୍ଦ ବା କଥା ଆକାରରେ ଅକ୍ଷର ଆକାରରେ ଭଗବାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ଶବ୍ଦର ଆକାରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଳାସ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ ନିତ୍ୟକାଳ ଚାଲିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ନିତ୍ୟ। ଯେପରି ଗୁରୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ବା ଶିକ୍ଷକତ୍ୱ ନିତ୍ୟ, ସେହିପରି ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟ। ଏଥିରେ ଦମ୍ଭ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର କୀର୍ତ୍ତନକାରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶାସିତ ହେବାର ବିଚାର। ଶାସିତ ହେବା ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ। ଯେ ଶାସିତ ହଉନାହାନ୍ତି ସେ ଶିଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଶବ୍ଦରୂପୀ ଭଗବାନ ସେବନ୍ମୁଖ ଚେତନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେବା ଦରକାର। ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଉପଲବ୍ଧି ହିଁ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଲାଭ ସ୍ୱରାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲାଭ। ସ୍ୱରାପେକ୍ଷା ଲାଭର ଶେଷ ସୀମା ଭଗବତ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ଉଠିଲେ। ସେ ଭଗବତ ସେବା କିପରି ଲାଭ ହବ ଏକଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ଉଠିଲେ। ସେଠାରେ ଅନେକ ଦେବର୍ଷି ମହର୍ଷି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ତାଙ୍କର କଥାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନା। ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଶ୍ରୀ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ସୁଖଦେବଙ୍କୁ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱରେ କାହାରି ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ହରିକଥା ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବେ ଗୌର କଥା ହିଁ ଶୁଣିଲେ। ध्येयं सदा परिभंगभीष्ट दोहं तीर्थास्पदं शिव विरंचिनूतं शरण्यं धृत्यार्थियं प्रणत पाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। एकादश स्कंद भागवतरी। हे प्रणत पालक, हे महापुरुष, महाभागवत लीलाभिनयकारी महाजन, आपण एकमात्र बद्ध जीवर नित्य देह वस्तु। आपण ही जीवर मोह विनाशक। आपण ही पांछा कल्पतरु निखिल भक्तर आश्रय शिव विरंची। उभय कृष्ण को बुझाऊँ गौरांग को बुझाऊँ। सदाशिव रूप श्री अद्वैताचार्य ब्रह्म हरिदास ठाकुर वंद्य आपण ही सर्वकारण कारण नानापराधी भक्तार्थी हरणकारी भव महासमुद्र एकमात्र भेड़ा स्वरूप मु आपणकर पाद पद्म वंदना करुछि। त्यक्त्वा सुदस्त्यज शीत राजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आद्यवतसा जतगादरण्यं मायामृगं दैतैप्सीतम् अन्नधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हे महापुरुष, आपण प्राण अपेक्षा मध्य सुदुस्तेज्या स्वराज्य लक्ष्मी अर्थात आपणकर अभिच्छेद्य अभिन्न शक्ति जहांकर कृपा कटाक्ष देवता मानकर वांछित से महालक्ष्मी को विष्णुप्रिया को परित्याग करी कौन सी ब्राह्मण सापरे तार वाक्य रक्षार्थ संन्यास लीला प्रदर्शन पुणी बाहर आर्य रूप मर्यादा वैधि भक्ति पालन रूप धर्म आचरण करछन्ति। एवं माया मृग अर्थात माया अनुसरणकारी अन्याभिलाषी भोगी त्यागी को तार्किक पाषंड ओधम पड़ुआ प्रकृति संसार विष्ट जनमान प्रति महाकरुणा प्रदर्शन अभिलाष निज चरण स्पर्श प्रदान द्वारा बहुत भक्ति वितरण रूप उत्तर और दक्षिण भारत में गमन करी से भवान नव निमग्न जनगण को कृष्ण प्रेम सिंधु निमज्जित करछन्ति। मु आपनकर से चरणारविंद वंदना करुछि। परीक्षित महाराज जाग यज्ञादि यथेष्ट करि पारथांते, किंतु जोग व्रत तपस्या किछि न करी से केवल कृष्ण कथा शुणिले। जदि शुणिबा को होय तेबे कृष्णकर कथा शुणिबा ही दरकार। मुमूर्ष अवस्था एते अल्प समय मध्य
ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତିର ଏତେ ସହଜ ଉପାୟ ସୃଷ୍ଟିର ଇତିହାସରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସମୟ ଅଳ୍ପ, ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି କିପରି হয়? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣରେ ତା ଲାଭ হয়। ଶ୍ରୀ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳେ ଆବିର୍ଭୂତ। ଶ୍ରୀ ସୁଖଦେବଙ୍କ ନିକଟରୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ବ୍ୟାସ, ନାରଦ ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକେ ସେଠାରେ ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମରାତ ଶ୍ରୀ ସୁଖଦେବ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଠାରୁ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣି ଆତ୍ମାରମ ହେଇ ସୁଦ୍ଧା ଭଗବତ ପ୍ରେମ ଲାଭକାରୀ ସେ ତ୍ରିଭୁବନର ମାନ୍ୟ, ତାହା ସେ କହିଲେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁଣିଲେ। ନିତ୍ୟକାଳ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିବା ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବୈଷ୍ଣବ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶୁଣିବାକୁ হয়। କୀର୍ତ୍ତନକାରୀଙ୍କ ମୁଖରୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଶ୍ରବଣକାରୀଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଦିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ। କୀର୍ତ୍ତନାଖ୍ୟା ଭକ୍ତି ଆତ୍ମନିବେଦନ ଶ୍ରବଣକୁ ପ୍ରକଟ କରେ। ଶ୍ରୁତି ବିରୋଧୀ ଯୁଗରେ ଦମ୍ଭ ଯେଉଁଠି ମାପକାଠି, ସେହି କଳି ଯୁଗରେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ। କଳି ମାନେ ବିବାଦ, ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସେଠାରେ ଐକ୍ୟ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ପାଇଲେ ସବୁ ମିଳିଯାଏ,